नमस्कार फ्रेंड्स, आपण मानकु मो चैनल को स्वागत। मु आज आपण मानकु अलग स्टाइल रे केक बनै कि देखैबी। एहा बिना अंडा बिना गैस जलाई तैयारी हेबो। बहुत बढ़िया तैयारी हेबो। एमिति आपण माने घरे तैयारी करी कि केबे खाइबे, बहुत बढ़िया लागिवो। जदि ओवन नाही कढ़ई रे बहुत बढ़िया तैयारी होई थाए। आपण माने मध्य केक केबे एबे तो जाइची रज पर्व केबे करी खाइछंती कि कमेंट रे जणैबे। केक सुजी अटा रे मध्य बढ़िया होई थाए। ठीक मेजरमेंट रे रखिले केक बहुत बढ़िया बनी थाए। देखंतु केते नरम आ स्पंजी हेछि। एथर मु आपण मानकु देखैबी केमिति तैयारी करूछि। मो स्टाइल रे मु आपण मानकु देखौछि। गोटे केजी मैदा नहीं जाइछि। तापर एटा फॉर्च्यून मैदा। आपण माने केउ मैदा रे करूथिबे निश्चिंत। एथर मु गोटे ग्राइंडर जार नहीं जाइछि। मु एथरे कोन पकोउछि देखंतु। गोटे बड़ गिन्ना रे मु 7-8 दिन रो क्षीर सर रखिथिली। ए क्षीर सरटा पकेइले केकटा बहुत टेस्ट ही थाए। जेहेतु केजीटे मैदा सेथिरे आमे आधा केजी चीनी पकाया कथा, किंतु मु 450 ग्राम चीनी देइथिली। कोन पई ना अधिक मिठा आम घरे भल पांतिनी, तेनकरी मु कमेई देइथिली। एथर चीनी एवं सर को मु ग्राइंडिंग करी नहीं आसीबी। पूरा चिकन करी बाटी आनली। एथरे घी अंश बाहरी पड़ी जेहेतु बहुत जोर रे घूरी थिला। तापर चीनी फिटी जाइछि, सर मध्य ता देहरे मिसी जाइछि। एथर मु कोन करिबी ना 1.5 लिटर क्षीर को मु मारी मारी राबिडी करी रखिथिली। एई ग्राइंडर जार रे दे देबी ताको, कारण सरटा जतले मारी मारी आमे रखे सेतले टिके मुंडा मुंडा टाइप रो हो जाए। तेनु ताकू मध्य मु ग्राइंडिंग करी धरी चली आसीबी। एथर मु ताकू नेगिरी ग्राइंडिंग करी चिकन करिबा पई मु नै जिबी। आनिगिरी एई जगह रे पुन ढाली देबी। सब एकाठे हमर चीनी सर आ क्षीर सब एकाठे हो गला। एथर मु गाई घी गोटे कप दे देबी। एथरे गाई घीटारे मु जेतेले करे केक आमर गाई घी पसंद, कारण अंडा जेहेतु आमर मिसा होनी, तेनकर आमर सर क्षीर घी एमती रे तैयारी हुए। तापर आमर मु गोटे कप घी देली। गोटे कप घी केबे भी सफिशिएंट नुहे, तथापि जेहेतु सर आउ जो मोटा क्षीरटा बसी बसी सेथिरे भी घी अंश अछि, आमे सेथिबाई एथरे अल्प मिसेइलु घी। मु 2 चामच नहीं गली बेकिंग पाउडर, तापरे अध चामच नहीं गली बेकिंग सोडा। एथर मु नहीं जीवी कोको पाउडर। कोको पाउडरटा देले चॉकलेट वासना आसा संगे संगे कलर भी बढ़िया होता है। कलर अधिकांश करती बहुत ब्लैक कर दियंती, बहुत दियंती बोली ब्लैक हो जाए। आम पिला पसंद करती अधिक ब्लैक हाँपाई। मु फुल 2 चामच देदेली। ताकू मिसई नेबी। एथरका मैदारू मु किछि गोटे कप सुखा मैदा अलगा रखी नहीं थाली रे मैदा को देइकरी मु गोळेई नेबी। एथर पूरा मैदारे मु मिसई देबी कोको पाउडर को आउ बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को पूरा भल भाव मिसई देबी। जेहेतु पाउडर टाइप रो से थाली फुल हो जाइछि, भलरे गोळेई होनी, मु तथापि ताऊ धीरे धीरे मिसई नेउछि। मिसई नेला परे मु एथर सेई क्षीर घी चीनी जगह रे मु ढाली देउछि मैदा को। एथर पूरा भल भाव रे आमे ताकू गोटे डंकी साहाय्य रे एथर मिसई देबा। पूरा भल भाव रे से ता साथी रे मिसई देबा। बाकी आउ केते क्षीर लागिवो जना पड़ी जिवो। एथर मु गोळेई नेली। गोळेई एथर मु जेते बेले गोला सरीला मैदा ता देहरे मिसी गला, देखला बेलू बहुत बहलिया अछि। एथर मु आउ 1/2 लिटर क्षीर को गरम करी रखिथिली, ताकू मध्य मु देई दोछि। एथर एई एतिकी क्षीर रे से हेई जिवो। तेनकरी मु ताकू आग देइथिली 1.5 लिटर, तापर सर देइथिली। ये 1/2 लिटर 2 लिटर पाखापाखि क्षीर हो गला। एथर आमे गोळेई नवा। गोळेई नेला परे देखंतु पूरा पूरा मिसई देबी मु। एथर ठीक गोळेइबाटा हैला। ए केक गोळणडा ना सुखा हबो ना पूरा पतला हबो, तार मीडियम रे रहिबो। एथर आमे दे दबा एसेंस। आम घरे ऑरेंज एसेंस किंबा पाइनएप्पल एसेंस व्यवहार करा जाएनी, वैनिला एसेंस हमर व्यवहार करा जाए। एथर वैनिला एसेंस 1/2 बोतल थिला, मु सब तक ढाल देली। आउ जदि दरकार हुए देबी, नहले नाही सेतिक रे हेई जिवो। एथर मु ताकू डंकी साहाय्य रे गोळेइगिरी मु अधा सेथरु नेई जीवी। अधा गोटे जगह रखिदेवी, आउ अधा मु ग्राइंडर रे ताकू मिक्स करी। ग्राइंडर रे अधिक हेले ब्लेड को
ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ହାଫ୍ ନେଇଗଲି। ତାପରେ ଆମେ ଏଥର ଏଇଥିରେ ଘୂରେଇ ନେବା। ଆର ପ୍ଲେନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ରେ ଗଁ ଗଁ ଆବାଜ ହେଇକିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଗରମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ କେକ୍ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଛି ଅଟା କେମିତି ଦଳାଯାଏ, କେମିତି କ୍ଷୀର ସରରୁ ଘିଅ ବାହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲି କେମିତି ବିରିକୁ ଫେଣିକି ପୁରା ଫ୍ଲପି କରାଯାଏ। ଏଥର ମୁଁ କେକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ନଥିଲି, କେକ୍ଟା ଦେଖାଉଛି। ଏଥର ଆମେ ଏଇ ଜାର୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ରଖିଦେଇକିରି ଆଉ ଯେଉଁ ତକ ହାଫ୍ ମୁଁ ରଖିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଏଥର ଦୁଇଟା ଗୋଳେଇକିରି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାଜୁ ପଡ଼ିଛି ସେ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡବାରେ ରଖେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିକି ରଖେ, ତେଣୁକରି ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଜିକି ନ ରଖିଲେ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଶୀଘ୍ର, ତେଣୁକରି ଭଜା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଲମଣ୍ଡ ଫାଳ ଫାଳ କରିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଚେରିଟାକୁ ୟା ଦେହରେ ମୁଁ ଦେଉନି, କାରଣ ଚେରି କମ୍ ଅଛି, ଉପରେ ସଜେଇବି। କମ୍ ଥିବାର କାରଣ ଏବେ ଏଇ ଜୋର ଖରା ହେବା ବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିଥିଲି, ସେଥିରେ ଅଧା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି। ଏଥର ମୁଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ଟିନ୍ ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ବହେ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ଚାମଚେ ଘିଅ ଦେଇଦେଉଛି। ଘିଅଟା ଦେଇକିରି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେକ୍ ଟିନ୍କି ପୁରା ହାତରେ ପୁରା ଲଗାଇଦେବି। ବ୍ରସ୍ରେ ଲଗାଇଲେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରସ୍ରେ ପତଳାରେ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଶୁଖା ମଇଦା ଏଥିରେ ଦିଆଯିବ। ଶୁଖା ମଇଦା ଦେଲେ ଆଉ ବଟର ପେପର କିମ୍ବା କଦଳୀପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏଇ ଶୁଖା ମଇଦାଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ, ଘିଅ ସାଥିରେ ପୁରା କୋଟିଂ ହେଇକି ରହିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର କେକ୍ଟିକୁ ଲେଉଟାଯାଏ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଛାଡ଼ିଯିବ। କିଛି ଛୁରୀ ଚଲେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହାଲକା ଭାବରେ ବାହାରିଯାଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏମିତି ମଇଦା ଦେଇକରି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଏଥର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କେକ୍ ଟିନ୍ଟି। ଏଥର ଗୋଳଣି ଆମେ ଏଥିରେ ଢାଳିବା। ଗୋଳଣି ଢାଳିଲା ବେଳେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଫୁଲେ ସିଝିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ହାଫ୍ ଦେବା। ଏଇ ଟିନ୍ଟାରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୁରା ହାଫ୍ ଦେଇକରି ତାକୁ ଟିକେ ଟାପ୍ ଟାପ୍ କରିକିରି ସାଇଜ୍ କରିଦେଇକିରି ଏଥିରେ ଆମେ ଏଥରକା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସଜାଇଦେବା। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ଆଲମଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଯେଉଁ ଫାଳ କରିକି ରଖିଥିଲି ସେଥିରୁ କିଛି ରଖିଥିଲି, ସେଇ ଫାଳରୁ ମୁଁ କିଛି ସଜେଇ ନେଉଛି। ଏଥର ଆମେ କାଜୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ସେଥିରୁ କିଛି ରଖିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ଦେବା। ଏମିତି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କାଜୁ ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡ ସଜେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଚେରି ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଚେରିକୁ ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହଳିଆ ଗୋଳଣିଟା, ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆ ହେଲା ପରେ ବୁଡ଼ୁନି ବି କିଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଭିତରେ ଦିଆହେଇଛି, ଇଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। କାଟିକିରି ଖାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ପାଟିକି ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଭାନ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଡ଼େଇରେ ବି ନେଇପାରିବେ। କଡ଼େଇ ଯେହେତୁ ମୋର ଓଭାନ୍ ଅଛି, ମୁଁ କଡ଼େଇରେ କରେନି। ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ଓଭାନ୍ ଅଛି, ହେଲେ ମାଇକ୍ରୋ ଓଭାନ୍ରେ ଟିକେ ସିଝେଇଲା ଭଳିଆ ହୁଏ, ଏତେ ଭଲ ଉପରେ କ୍ରିସ୍ପି ହୁଏନି କି ଲାଲ ହୁଏନି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଓଭାନ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି, ଦେଇକରି ମୁଁ ଏଥର 45 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ପୁରା ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଥର ମୁଁ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ଥୋଇଦେଲି। 45 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଉପର ଲାଲ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଉପର ଲାଲ ହେଇ ଫାଟି ଯାଇଛି ପୁରା ଫୁଲିକିରି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ହାଫ୍ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ହେଇକି ଫୁଲିକିରି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ବଡ଼ ଆକାରରେ ସେ ମୋଟା ଆକାରରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏଥର ମୁଁ ଗୋଟେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବି, ଟିକେ ଗରମ ଅଛି। ତାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା କରିନେବି ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ। ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଥଣ୍ଡା କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଥାଳି ଦେଇକରି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଉଟେଇ ନେଉଛି, କେତେ ହାଲକା ଭାବରେ ବାହାରିଗଲା। ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ପାଖ ସିଝି ଯାଇଛି, ଉପର ପାଖ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫାଟିକି ସିଝି ଯାଇଛି। ତାକୁ କୌଣସି ଛୁରୀ ବା କାଠିରେ ଯେ ପିକ୍ରେ ପକାଇବା ମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଛୁରୀ ବି ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଫୁଲିଛି ଏବଂ ନରମ ହେଇଛି। ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖିକି କାଟିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ନରମ ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଆସିଛି। ଅଧିକ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ କାଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମର ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଦରକାର, ଆମେ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ହିଁ କଲୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘରେ କେତେବେଳେ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। କୋକୋ ପାଉଡ଼ର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ। ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ।